Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali saya membaca kitab Al-Azbul Furat fi Usul Qiraat dalam riwayat Warash pada pembahasan babul hamzatain min kalimatin wahidah, iaitu bab dua hamzah pada dalam satu kalimat. Idza jama'at hamzata qat'in mutataliyatani fi kalimatin wahidah. Apabila berkumpul dua hamzah qata' yang berurutan dalam satu kalimat, bi antakuna al hamzatul ula maftuhatan, di mana hamzah pertama itu berbaris fathah, wal hamzatul tsaniyah, dan hamzah yang kedua imma maftuhatan au madmumatan au maksuratan. Ya, ada kalanya baris fathah hamzah kedua itu dhammah atau kasrah. Nahwu contoh anzartahum unzila aiza, ya, anzartahum fathah keduanya unzila, iaitu dhammah hamzah kedua, dan iza kasrah hamzah yang kedua. Fa inna mazhab al-imam Warash, dalam mazhab Imam Warash fi hadzal bab, dalam bab ini, ala nahwil ati, seperti berikut. Qara'a bi tashilil hamzati tsaniyah, membaca dengan tashil hamzah yang kedua, min ghairi idghal, tanpa ada idghal, menambahkan alif, ya, min ghairi idghali alifin bainahuma fil anwa'is salas, ya, tanpa menambah alif pada tiga bentuk di atas, iaitu hamzah yang kedua itu boleh apakah fathah, dhammah atau kasrah. Dibaca dengan tashil sehingga kita baca anzartahum aunzila aiza. Walahu wajhun sanin, ada satu wajah lagi, iaitu wahwa, iaitu ibdalul hamzati tsaniyah al-maftuhah alifan, menukarkan hamzah yang kedua yang fathah, ini khusus yang fathah, dengan alif, ma'al isba', dengan isba'kan, memanjangkan 6 harakat, iza waqa'a ba'daha, apabila terletak setelah huruf yang digantikan itu alif, ada huruf sukun, harfun sakinin, nahu contoh anzartahum, ya, setelah hamzah istifham ada hamzah yang berbaris fathah, hamzah kedua fathah, maka boleh ditukar dengan alif dan dibaca dengan isba' sehingga menjadi anzartahum wa ma'al qasar, dan dibaca qasar, ya, tadi baca isba', sekarang baca qasar kapan? Iza waqa'a ba'daha, apabila tak setelah huruf tersebut, setelah alif, harfun mutaharrikun, huruf yang berharakat, contoh alidu, maka dibaca dengan alidu. Wala yu'addu min kubaili maddil badal, dan tidaklah dianggap itu merupakan kubail, ya, merupakan kubail maddil badal, merupakan mad badal. Mengapa? Lianna harfal maddi aridun, karena huruf mad pada alidu itu merupakan bukan huruf asli, tapi huruf yang proses penggantian hamzah kepada dengan huruf alif, bukan huruf mad yang asli. Bisa babil ibdal, disebabkan ibdal itu menukarkan hamzah yang kedua itu dengan alif, sehingga kita baca alidu saja. Walahu fi anta ara'aitakum wajhu ibdalil hamzati tsaniyah alifan, yaitu satu wajah menukarkan hamzah kedua dengan alif ma'al isba', dengan memanjangkan, wa tashiluha, dan mentashilkannya waslan, ketika wasal. Jadi ada dua wajah pada kata ini, cara membacanya. Yang pertama dengan tashil, yang kedua dengan ibdal.
Kalau ibdal tentu dipanjang, dibaca dengan isba', memanjang dengan 6 harkat. Sehingga kita baca dengan tasil anta, atau kita baca dengan ibdal anta. Diwasalkan ya, tidak diwakafkan. Dan juga ara'aita, ara'aita, atau ara'aita, ara'aitakum, ara'aitakum, atau ara'aitakum. Ini ketika waslan. Sedangkan ketika waqaf, wa mana'al ulama, para ulama melarang wajhul ibdal waqfan, melarang wajah ibdal, itu menukarkan hamzah tersebut dengan alif ketika waqaf. Fi a'anta, ara'aita, pada kata a'anta dan ara'aita. Mengapa? Li'alla yajtami'a salasatu sawakin mutawaliyatin fi kalimatin wahidah, supaya tidak berkumpul ya 3 sukun yang berurutan dalam satu kata, sehingga tidak ada ibdal ketika waqaf. Yang ada hanyalah tashil saja. Wallahu a'lam bishawab.